नमस्कार नुआ सकाळ सबु चाषी भाई भौणी मानक अन्नदातार एक नूतन अध्याय को मु बंदिता स्वागत करुछि। एबे आसंतु जिबा कार्यक्रम को आ जानि नेबा मुख्यांश गुड़िक। जे कौनसी प्रकृतिर एक नैसर्गिक अवदान सौंदर्य और सुगंधित प्रतीक भाव एक समस्तक मन प्राण अपूर्व आनंद भरी दिए। सौंदर्य और सुगंध वितरण करुथुवा एहीपरि एक फूल हेउछि गेंडु फूल, जार अनेक गुड़ भल गुण अच्छी। गेंडु फूल चाष एक लाभजनक व्यवसाय। विवाह, व्रतघर, पूजा पार्वण, सभा समिति गेंडु फूलर चाहिदा रही है। आमे फूल पाई बाहर राज्य उपर निर्भर करिथाउ। आम राज्यर आवश्यक अनुजाई फूल चाष होई पारु नाही। तेबे आज आसंतु जानिबा जाजपुर जिलार रसलपुर ब्लॉक डिहिकुरान ग्रामर सफल फूल चाषी लक्ष्मीधर राउत और तांको अनुभूति। एबे आसंतु जानिबा लक्ष्मीधर राउतଙ୍କ आय व्यय विषय। गेंडुटा हूँ 50 टंका मिनिमम बिक्री करे आउ केतबले भी रेट 40-50 भितर जाए। आउ चेरी मयाटा एटा टिके अधिक पैसा मते दिए, जोटा कि 100 टंका पाखापाखि सेटा केजी रेट रे जाए। बेले बेले 110 टंका भी बिक्री होईची। वर्तमान 90 टंका 100 टंका भी चली। आउ आपनकर कटकीटा सेटा भी 60 टंका भलिया रेट रे वर्तमान सुधा चली। आउ तोलिबा खर्चटा मते टिके कम जाए। आउ मार्केटिंग एते मते परिश्रम पड़े नहीं। मोर प्राय गुंठ पिछा मिनिममटा 1200 टंका भलिया खर्च लागे। 1200-1300 टंका लागे। आउ मु 2,000-2,500 टंका गुंठ पिछा पाए। तेणु से खर्च भितर आपनकर ट्रैक्टर चाष रहे, तापरे आपनकर लेबर रासायनिक सार जेतेबेले अल्प किछि दिए बा खत आने ताकू ट्रांसपोर्टिंग पड़े, सेटा पड़े खर्च। तापरे आपनकर माटी दिया हबो, गेंडुरे पानी दिया हबो। आपनकर खर्चटा मोर जहाँ गुंठरे जहाँ ट्रैक्टर आपनकर लेबर कष्ट चारा ये सबू आ भर्मी कंपोस्ट आपनकर रासायनिक सार तापर भी दिया जाए जी यही जो खर्च मिसिकी ऑल टोटाल मैं भावुँ 1200-1300 टंका मोर प्राय गुंठ पिछा खर्च हो जाए। लेबर कस्टिंग ता भितर थाए 1200-1300 टंका खर्च होला मुझे 4,000-4,500 टंका गोटे गुंठरे माने अमल करे बा प्रॉफिट करे। अवशिष्ट जति रहा मोर से लाभांशटा। तेणु गोटे एकर मिनिमम मान 1,00,000 टंका जब बिक्री हुए मिनिमम 60-70 पाखापाखि मु इनकम करे। जाजपुर जिलार रसलपुर ब्लॉक डिहरकोरनास ग्रामर सफल फूल चाषी लक्ष्मीधर राउत से 10 एकर जमीन विभिन्न प्रकार पनीपरिया चाष करने सहित 6 वर्ष है एक एकर जमीन आफ्रिकन येलो, सेराकोल, भांगड़ा, सप्तपुरी, कटकी गेंडु, चेरीमई गेंडु फूल चाष करी आसुछंती। मु प्राय 5 वर्ष 7 वर्ष है लगातार यही फूल चाष कर आसुची, जोटा कि मते एडवाइस थिला जोड़ा कोबी चाष कि आलू चाष कि भल मंद जो चाष करते तादे केते प्रॉफिट पाउची एथिरे केते प्रॉफिट पाउची मु ताको ट्राई करची। ट्राई कला परे फूल चाष करची। गोटे एकर फूल चाष मोर होईची। ताथिरे विभिन्न भेराइटी रखा है आपनकर आफ्रिकन येलो, सेराकुल, आपनकर भांगड़, सप्तपुरी, कटकी, चेरीमया ये सब विभिन्न भेराइटी मु चाष करे। आउे जो चाष फाश जो करा जाए प्रथम गेंडुटा को होचे आपनकर बहुत लोक दियंती कौन आपनकर सार केमिकल दियंती मु किंतु सेतु टिके निवृत्त रुए। गेंडु फूल चाष रे मुख्यतः जैविक प्रणाली रे जिया खत सार व्यवहार करती। पनीपरिबा चाष ठारू फूल चाषरू अधिक लाभवान पाती। संपूर्ण निवृत्त नहले भी किछि दिए, किंतु मोर होची विशेष करी फूल चाष पई होची मोर माने भर्मी कंपोस्टटा मु निजे तैयारी करिकी ताको मु निजे मो गछर यूज करे। आ मो गछ सहित कौन फूल गछ टिके समान हम ना। निश्चित भाव में खत जिया खतटा देले तार गछर ग्रोथ आ चेर फेर अधिक टिके आने आ फूल अधिक प्रोडक्ट दिए। एवं आपनकर फूलटा होची बेसी नष्ट हेबनी। आपनकर केमिकल सार देले टिके शीघ्र मोली जीव नष्ट हेब, एथरे सेटा हेबनी। अधिक फूल आपनकर आसीबो, कढ़ आसीबो, फूल अधिक दिन रहिबो, जोटा कि केमिकल सार आ भर्मी कंपोस्ट भितर टिके तफात एटा देखा जाए। एबे गोटे छोटिया विरतिर समय। विरति परे रहिछि। विरति परे आपनकु पुणी थरे स्वागत। कुकुड़ा फार्म रे रोग देखा गले कुकुड़ा चाषीर प्रथम कर्तव्य हेउछि रोगर निराकरण पई आशु चिकित्सा करिबा। परे रोग विशेषज्ञ सहित परामर्श करी रोग को फार्म रो समूले विनाश करिबा उचित। आशु चिकित्सा करिबा को हेले प्रत्येक कुकुड़ा चाषींकर कुकुड़ार विभिन्न रोग विषय सम्यक धारणा रहिबा उचित। आज आसंतु जानिबा कुकुड़ा मानकु देखा जाउथिबा रानीखेत रोगर लक्षण और तार प्रतिकार विषय रे। एहा एक भूताणु जनित रोग अटे। एही रोगरे भूताणु माने झाड़ा और कफरे थांती एवं एहा साधारणतः पवन द्वारा व्यापी थाए। संक्रमित जिनिसपत्र, खाद्य, लुगापटा द्वारा एही रोग व्यापी थाए। आक्रांत कुकुड़ा मानकु कुकुर और बिराड़ी खाइले सेमाने मध्य तांको झाड़ारे एही भूताणु बाहरकु छाड़ी थांती।
ଯାହାକି 5 ଦିନରୁ 5 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ରହେ। ଟର୍କି ମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଝାଡ଼ାରେ ଏହି ଭୂତାଣୁକୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ିଥାନ୍ତି, ଯାହା 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରେ ରହିଥାଏ। ମଣିଷମାନେ ଏହି ଭୂତାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ ସେମାନଙ୍କର ଆଖି ଧରା, ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧା ଓ ଥଣ୍ଡା ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ମାଟିରେ ଏହି ଭୂତାଣୁ 8 ରୁ 22 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିପାରେ। ବେଳେବେଳେ ଏହି ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଖରାଦିନେ ହୋଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ବୟସରେ ଏହି ରୋଗ ଦେଖା ଦେଇଥାଏ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଜି ରାଣୀକ୍ଷେତ ରୋଗ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ହେଲା ରାଣୀକ୍ଷେତ ଏକ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ଏବଂ ଏହି ରୋଗ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ରାଜ୍ୟର ରାଣୀକ୍ଷେତ ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଥମେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ କି ଏହି ରୋଗକୁ ଆମେ ରାଣୀକ୍ଷେତ ରୋଗ ନାମରେ ନାମିତ କଲେ। ଲକ୍ଷଣ: ଏହି ରୋଗ ହେଲେ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ବହୁତ ସଂଖ୍ୟାରେ ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼ିଥାନ୍ତି। ଏହି ରୋଗ ହେଲେ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ଧକ୍କାନ୍ତି, କାଶନ୍ତି, କଣ୍ଠ ଘଟଘଟ କରି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଠୁଳ ହୋଇ ଘୁମାଇ ବସନ୍ତି, ନିଓଜ ଜଣାପଡ଼ନ୍ତି। ଏହି ରୋଗ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସବୁ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ। ସମୟ ସମୟ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଘୁମାଇଥାନ୍ତି, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କାଶନ୍ତି, ଛିଙ୍କନ୍ତି, ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ାମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଏହି ରୋଗରେ ଘୁମେଇଥାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆକୁ ଆମ ସ୍ଥାନୀୟ କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଘୁମୁରା ରୋଗ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହନ୍ତି। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଇଏ ଏକ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ଏବଂ ଏହି ଭୂତାଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଶ୍ୱସନ ତନ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଏବଂ ପରେ ସ୍ନାୟବିକ ଲକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ। ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଶ୍ୱସନ ଜନିତ ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ଏବଂ ଏହି ଶ୍ୱସନ ଜନିତ ଲକ୍ଷଣରେ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ସାଧାରଣତଃ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ନାକରୁ ଲାଳ ବୋହେ ଏବଂ ସେମାନେ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନେବାରେ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର କଫ ଜମିଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିଯାଏ ଏବଂ ପରେ ସ୍ନାୟବିକ ଲକ୍ଷଣରେ ସେମାନଙ୍କର ପର ଗୁଡ଼ାକ ମଧ୍ୟ ଓହଳି ପଡ଼େ, ସେମାନଙ୍କର ବେକ ମୋଡ଼ି ହୋଇଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଟ ବି ପାରାଲିସିସ୍ ହୋଇଯାଏ, ଏହିସବୁ ଦେଖାଯାଏ। ଏବଂ ଏହାର ରିପ୍ରଡକ୍ଟିଭ୍ ସିମ୍ପଟମ୍ସ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଣ୍ଡା ଗୁଡ଼ାକ ମିସସେପେନ୍ ଏଗ୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ହୁଏ, ମାନେ ଅଣ୍ଡାର ଆକୃତି ଠିକ୍ ରୁହେନି ଏବଂ ଅଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ହାର୍ଡ଼ ବା ଯେଉଁ କଠିନ ଆବରଣ ରହୁଛି ସେଇଟା ନରମିଯାଏ, ଫଳରେ ନରମ ଆବରଣଯୁକ୍ତ ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରେ ସେହି ଅଣ୍ଡା ଫାଟିଯିବାର ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ରହିଥାଏ। ଏହି ରୋଗ ହେବାର 12 ରୁ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ କୁକୁଡ଼ାମାନେ ମରିଯାଆନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ମଲା କୁକୁଡ଼ାକୁ କାଟି ଦେଖିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥିର ଉପର ଓ ଭିତର ପଟେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ରକ୍ତକ୍ଷରଣ ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ରୋଗର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରତିକାର ହେଉଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନେସନ୍ ବା ଟିକାକରଣ ଆମକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ଏବଂ ଏହି ରାଣୀକ୍ଷେତ ରୋଗ ପାଇଁ 3ଟି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ର ଟିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ। ସେ ହେଉଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ F1 ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ର ଟିକା ଏବଂ ତାପରେ ଲାସୋଟା ନାମକ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି ଏବଂ ପରେ R2B ନାମକ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି। ଏହି 3ଟି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ର ଟିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପଲବ୍ଧ। କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ 5 ଦିନ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ F1 ନାମକ ଟିକାରେ ଟିକାକରଣ କରାଯାଏ ଏବଂ 27 ଦିନ ବେଳେ ତାକୁ ଲାସୋଟା, ପୁଣି 54 ଦିନ ବେଳେ ଲାସୋଟାର ଅନ୍ୟ ଏକ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ 64 ଦିନ ବେଳେ ତାକୁ R2Bର ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ଏହି ଟିକାକରଣ କଲେ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ରାଣୀକ୍ଷେତ ରୋଗ ନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଏ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଇଏ ଏକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଏବଂ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନ୍ୟ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କୁ ବ୍ୟାପେ, ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ଘୁମୁରା ରୋଗ ଲକ୍ଷଣ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ସୁସ୍ଥ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଏହା ଏକ ଜୁନୋଟିକ୍ ଡିଜିଜ୍। ଏହି ପକ୍ଷୀଠାରୁ ମଧ୍ୟ ମଣିଷଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ କୁକୁଡ଼ାମାନଙ୍କ ଠାରେ ଦେଖିବା ଆମେ ବି ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରିକସନ୍ ବା ପ୍ରତିକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନେବା ଉଚିତ, ଯେହେତୁ ଏହି ରୋଗ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଡେଇଁବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏବେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ବିରତିର ସମୟ। ବିରତି ପରେ ରହିଛି, ବିରତି ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ। ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଳୁଅ ଧାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର 3ଟି ଜିନିଷ ଯଦି ଧାନ ଫସଲରେ ଆପଣ ପରିଚାଳନା କରିବେ, ଗୋଟେ ହେଲା ଜଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଖାଦ୍ୟ ସାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଉଛି ଘାସ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଘାସକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଅଧିକା ଆଗରୁ ଦେଉନଥିଲୁ, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଟା ପାଣିଟା ଅଧିକା ବୁଡ଼ିକି ରହେ ସବୁବେଳେ ଜମିରେ, ଏତେ ଘାସର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘାସ ରହିଗଲା, ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଆକ୍ୱାଟିକ୍ ଉଡ଼ି ଆମେ କହୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଧାନ ଚାଷ ରହିଗଲା, ତେବେ ଏହାର ଅମଳ ମଧ୍ୟ କମେଇ ଦେଇଥାଏ ଧାନ ଚାଷର। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେ ଧାନର ଚାଷର ଖାଦ୍ୟ ସାର ପରିଚାଳନା ଆଗରୁ ମଧ୍ୟ କହିଛି, ଏବେ କହୁଛି ଯେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଖତ ସାର ଆପଣ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛନ୍ତି ଧାନରେ, ତେବେ ସେଇ ହେକ୍ଟର ପିଛା 5 ଟନ୍ ଖତ ସାର ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ ଶେଷ ଓଡ଼ ଚାଷ ବେଳେ ଦେଇକି ଜମିଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କାଦୁଅ କରିଦେଇଥିବେ,
तेबे आपणकर जेति खाद्य बा खाद्य सार जोगाइबा सहित यह आपनको मध्य माटीर गुणवत्ता को वृद्धि करिथाय उर्वरता मध्य वृद्धि करिथाय। तेबे आपण आसंतु देखिबा एबे आमे खाद्य सार जो रहिछि रासायनिक सार जो प्रयोग अछि हमर साधारणतः मुख्यतः 3 प्रकार सार आमे प्रयोग करथाउ जबखारजान फॉस्फोरस पोटास सेठ हमर अनुमोदित होछि जे आमे प्रयोग करिबा जेहेतु यहाँ डालुआ धान टी अधिक परिमाण रवि धान यहाँ आम कहूँ से अधिक परिमाण टी चाष जो अनुमोदित थाए 60-30-30 NP205K2 बा आमर जबखारजान फॉस्फोरस पोटास परिवर्ते आम ये 80-40-40 डालुआ धान व्यवहार करि थाउ बा 80 केजी जबखारजान 40 केजी फॉस्फोरस और 40 केजी पोटास आपण व्यवहार आम करी डालुआ धान रे सेतिपई आमको मु आपनको प्रयोग विधि कहवा पूर्व आपनको सुविधा अनुसार कहि दउची जबखारजान जातीय सार को आम DAP एवं यूरिया रूपे व्यवहार करूँ फॉस्फोरस को आम DAP आकार रे देइ थाउ एवं पोटास को आम पोटास सार हिसाब से जोटा आम म्यूरेट ऑफ पोटास कहूँ पोटास सार हिसाब से देइ थाउ जदि आपण मूल सार हिसाब से दउचंदी तेबे मूल सार हिसाब से जमी रोइबा पूर्व आपण गुंठ प्रति 2 किलो DAP 1 किलो पोटास मूल सार हिसाब से टोटाल देदेवे एथिरे आपणकर जेतिकी फॉस्फोरस र चाहिदा अछि एवं पोटास र चाहिदा अछि ता मेंटी जीवो जदि आपणकर बालिया जमी हेथाय बा बाली अंश अधिका थाए तेबे आपण पोटास को संपूर्ण रूपे न देई मूल सार हिसाब से 50% पोटास टाक आप मूल सार हिसाब से दे 50% आपणकर थोड़ा सारा जितेबाला देवे आप जबखारजान से समय प्रयोग करेंगे आउ जी रहा आपणकर जबखारजान से आप यूरिया आकार में देवे आपण जमी जिते रोईदे रोईबार 15-20 दिन भितर आम पिलो सार दि जाए से पिलो सार दबा समय आपण यूरिया को गुंठ प्रति 1 केजी यूरिया आपण प्रयोग कले आपणकर जबखारजान चाहिदा मेटी थाए एवं आउ जो रहा 1 केजी यूरिया आपण थोड़ा सारा हिसाब से रोईबार 40-45 दिन भितर आपण ताको प्रयोग करेंगे यहीपरी जदि आपण देखुंट जमी जदि खाद्य सार परिचालना कर निहाती लाभवान हेबे जो चाषी भाई माने जैविक आकार में जैविक सार किसी दबाक चाहते तेबे से माने आजोला को व्यवहार करेंगे एवं बीजीए जोटा नीलहरी शैवाल अच्छी सेटा को व्यवहार करेंगे आहरी जदि चाषी भाई मानकर पाखे जल सुविधा अच्छी तेबे आपण धईचा चाष करी ताकू सबुज सार हिसाब से व्यवहार करेंगे जदि आपण 2 प्रकार आजोला को प्रयोग करेंगे एक दैत्य चाष आमर जो अच्छी दैत्य चाष हिसाब से आप फ्रेश आजोला बा सतेज आजोला को लेकिन जमी जो पानी ठिया करेंगे से टाइम आप अप्लाई करेंगे बा प्रयोग करेंगे हेक्टर को 10 केजी आप नहीं जदि अप्लाई करुँच प्रयोग करुँच धान बढ़िया संगे संगे आजोला जमी रे बढ़िया जिते आप पानी काटिदेवे धान से आजोलाटा माटी मिसी जाई खाद्य सार जोगाइब यदि आप बीजीए यही आम अप्लाई करुचु बीजीए हेक्टर को 10 केजी आकार आम बीजीए अप्लाई करूँ आउ जदि आप धईचा को सबुज सार हिसाब से व्यवहार करुँच तेबे आप हेक्टर पिछा 25 केजी धईचा आप जमी चाष करी आप चाष बा कादुओ करिया समय ताकू आप माटी मिसई देले आपणकर चाष हो धान चाष जदि अनाबाना घास प्रादुर्भाव आम रक्षा पाइबा चाहूचे तेबे आम निहाती हाथ में घास बाछि पारिबा किंतु यह आपणकर व्यय सापेक्ष हेबो एवं श्रमबहुल हेबो सेतिपई आम रासायनिक उपाय आम घास नियंत्रण करिपारिबा सेतिपई आपण जदि प्री इमर्जेंसी बा धान रोइबा प्री इमर्जेंसी आपण पकाइबा चाहछन तेबे हेक्टर प्रति 1 लिटर पेंडिमिथालिन आपण प्रयोग करेंगे नहले आपणकर 20 पाइरिब्याग सोडियम नाम बा नमिनी गोल्ड नाम जो आसटा आपण धान रोइबार 20-25 दिन मध्य आपण प्रयोग कले घास नियंत्रण रक्षा पाइपर आहरी आसूची आमर ब्यूटाक्लोर नाम आसूची प्रिटिलाक्लोर ना जोटा रिफिट ना आसूची प्रिटिलाक्लोर एगुड़ाक जदि आप प्री इमर्जेंसी हिसाब से व्यवहार करेंगे तेबे हेक्टर प्रति 1 लिटर आप प्रयोग कले तेले आप घास नियंत्रण रक्षा पाइपर जलसेचन जदि आम देखा जाऊे आम देखीचे धान एक एमती एक फसल जो थे आप जल नियमित भाव में आप जल देवाक पड़े जदि आपणकर जलसेचन सुविधा अच्छी तो सठिक आप रोइबार 15-20 दिन पर पिल आसला आप 2-5 सेंटीमीटर आप जल आप मेंटेन करी रखिए जमी रे जदि नहीं तेबे आप किछटा आमर बा संकटकालीन स्थिति अच्छी गछर जो गुड़िक आम क्रिटिकल स्टेजेस कहूँ से गुड़िक है आपणकर एक सीलिंग स्टेज माने आप रोइबार परे परे देवे टिलरिंग स्टेज बा जिते पिल बाहर से समय आप एक देवे आ गोटे मुख्य संकट जातीय टाइमटा हो संकटकालीन समयटा हूँ पीआई स्टेज पानिकिल इनिशिएशन स्टेज जोटा आप कहुए केंडा धरिबा समय केंडा बाहर समय नुह केंडा धरिबा समय जोटा आमर रोइबार 40-45 दिन आम जो थोड़ा सारा जो दौचे जो समय से समय आपणकर जलसेचन आवश्यकता निहाती रही जदि आपणकर पीआई स्टेज पास करी जाउची
ଆପଣଙ୍କର କେଣ୍ଡା ବାହାରି ଆସୁଛି ତାପରେ ଆମର ଜଳ ଯଦି ଅଭାବ ଘଟେ ତେବେ ଗଛର ଏତେ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚେ ନାହିଁ। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା ଆପଣଙ୍କ ସେବା ସୋପାନରେ କାହା ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ରହିଛି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆଜିର ଅନ୍ନଦାତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନ୍ ସେବା ମାଧ୍ୟମରେ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ଗଜରାଜପୁର ଗ୍ରାମର ଚାଷୀ ବିକାଶ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ସେ ଚିନାବାଦାମ ଫସଲରେ ରୋଗପୋକ ପରିଚାଳନା ବିଷୟରେ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆମର ଏହି ପ୍ରସ୍ତୁତିକୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଚିନାବାଦାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସେ ଭିତରେ ହେଇଗଲାଣି ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ କୋଡ଼ାଖୋସା କରି ଦିଅନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି ସେମାନେ କୋଡ଼ାଖୋସା କରିଦେବେ। ମାସେ ଭିତରେ ଫସଲ କୋଡ଼ାଖୋସା ହେବା ଦରକାର। ଆମର ମାସେ ପାଖାପାଖିରେ ସାଧାରଣତଃ ଚିନାବାଦାମରେ ଟିକା ରୋଗ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ସେଟା ସହଳ ଟିକା ରୋଗ ଯେଉଁଠି ଦେଖାଯାଏ ଉପର ପତ୍ରରେ ଆମର ପ୍ରଥମେ ବାଦାମୀ ରଙ୍ଗ ହୋଇଥାଏ, ତାପରେ କଳା ରଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ସେ ସହଳ ଟିକା ରୋଗ ପାଇଁ ଆମେ ଇଣ୍ଡୋଫିଲ୍ M45 ଆମେ ଲିଟର ପ୍ରତି 3 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ 3 ରୁ 4 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆମେ এই ରୋଗଟିକୁ ଦମନ କରିପାରିବା। ବା ଉଚ୍ଛୁର ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ଦେଖାଗଲା, ସେଟା ପତ୍ରର ତଳପଟେ ସେମିତିକା ଦାଗ ହୋଇ ସାଧାରଣତଃ ପତ୍ରର ଏବଂ ଡେମ୍ଫ ତାପରେ ଡାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଡ଼ି ଆସେ। ଅଧିକ ଶୀଘ୍ର ଯଦି ଏଇ ଯେଉଁ ପତ୍ରପୋଡ଼ା ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମର ଅମଳରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କ୍ଷତି କରିବ। ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସେ ଇଣ୍ଡୋଫିଲ୍ M45 ଆମେ ଏକରକୁ 750 ରୁ 800 ଗ୍ରାମ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମଧ୍ୟ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବା। ଆମର ଆଉ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ହେଉଛି ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ ଦେଖାଯାଏ, ଯାହାକୁ କହନ୍ତି ଅଗ୍ରମୁକୁଳ ପୋଡ଼ା ରୋଗ, ଇଂରାଜୀରେ ବର୍ଡ ନେକ୍ରୋସିସ୍। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗ। ଏଇଟା ଥ୍ରିପ୍ସ ବା ଅଙ୍କୁଣିଆ ପୋକ ଦ୍ୱାରା ବାହକ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା ହେଲେ ଅଗଆଡ଼ୁ ପତ୍ରଟି ଛୋଟ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ, ଭଲ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ, ଗଛଟି ରୁଗୁଡ଼ିଆ ହୋଇଯାଏ। ଏବଂ ରୋଗ ପାଇଁ ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଭେକ୍ଟର ଯେ କହୁଛେ ଅଙ୍କୁଣିଆ ପୋକଟିକି ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଇମିଡାକ୍ଲୋପିଡ୍ ଏକର ପ୍ରତି 50 ରୁ 50 ଗ୍ରାମ 50 ମିଲିଲିଟର ବା ଥାୟୋମେଥାକ୍ସାମ୍ ଆମେ ଏକର ପ୍ରତି 50 ଗ୍ରାମ ଆମେ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ତାହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଭେକ୍ଟର ବା ଯେଉଁ ବାହକ, ଏଇ ଯେଉଁ ଭାଇରସ୍ ରୋଗର ବା ଭୂତାଣୁ ଜନିତ ରୋଗର ବାହକ, ତାକୁ ଆମେ ଦମନ କରିପାରିବା। ଆମର ଆଉ ପୋକ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ ପତ୍ର ସୁଡ଼ଙ୍ଗୀ ପୋକ। ଚିନାବାଦାମରେ ପତ୍ର ସୁଡ଼ଙ୍ଗୀ ପୋକ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ହେଲେ ସାପ ଯେମିତି ଗାତ କଲା ଭଳିଆ ପତ୍ରରେ ଗାତ କରିକି ପଶିଥାଏ। ତେଣୁ ଏଟା ଏତେ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରେ ନା। ଯଦି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଲା ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ତାହେଲେ ଆମେ ଏହାକୁ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଆମେ 20 EC ଆମେ ଲିଟର ପିଛା 2 ରୁ 4 ml ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଆମେ ଏହାକୁ ଦମନ କରିପାରିବା। ଅନେକ ବେଳେ ଟବାକୋ କ୍ୟାଟରପିଲର ମଧ୍ୟ ଆମର ଏ ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଟବାକୋ କ୍ୟାଟରପିଲର ହେଲେ ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଆସିବ ଏହାର ଫେରୋମନ୍ ଟ୍ରାପ୍ ଯୋଗେ ଆମେ ତାର ପୋକର ଅବସ୍ଥିତି କି ସର୍ଭେ କରିବା। ଯେତେବେଳେ ETL ଉପରକୁ ଯିବ ଆମେ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ 50 EC ସାଙ୍ଗରେ ସାଇପରମେଥ୍ରିନ୍ 5 EC ମିଶିଥିବା ଔଷଧ ଏକର ପ୍ରତି 500 ମିଲିଲିଟର 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏହି ପୋକକୁ ଦମନ କରିପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ମେଘୁଆ ପାଗ ହୁଏ ତାହେଲେ ଜଉ ପୋକ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଜଉ ପୋକ ହେଲେ ଇମିଡାକ୍ଲୋପିଡ୍ ବା ଥାୟୋମେଥାକ୍ସାମ୍ 50 ମିଲିଲିଟର କିମ୍ବା 50 ଗ୍ରାମ ଏକର ପ୍ରତି 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଆମେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଦମନ କରିଯାଇପାରିବ। ଆମର ମଧ୍ୟ ଚିନାବାଦାମ ଫସଲରେ ଉଙ୍କୁଣିଆ ପୋକ ଏବଂ ପତ୍ରଡିଆଁ ପୋକ ଦେଖାଯାଇପାରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୋକ ଯଦି ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଏକର ପ୍ରତି ଥାୟୋମେଥାକ୍ସାମ୍ 50 ଗ୍ରାମ ବ୍ୟବହାର କରି ଏହି ପୋକକୁ ଆମେ ଦମନ କରିପାରିବା। ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା, ଏବେ ତ ବୁଲବୁଲ ପରେ ବର୍ଷା ଛାଡ଼ି ଯାଇଛି, ବେଳେବେଳେ ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯଦି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ପାଣିର ନିଷ୍କାସନ କରିବାକୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଜରୁରୀ କରିବା। ପାଣି ଯଦି ଶୀଘ୍ର ଗଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ଆମର ଏଇ ଯେଉଁ ଅନେକ ବେଳେ କ'ଣ ହୁଏ କି ନା ବାଦାମ ଗଛ ଆଉ ଭଲ ବଢ଼ିପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ମୂଳ ସଡ଼ା ଦେଖାଯାଏ। ତେଣୁ ପାଣି ନିଷ୍କାସନ କରିଥିବା ତା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଫଞ୍ଜିସାଇଡ଼୍ ଆମେ ଯଦି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଡୋଫିଲ୍ M45 ଆଉ କାର୍ବେଣ୍ଡାଜିମ୍ ମିଶା ସାପ୍ ବା ସିକ୍ସର ବା କମ୍ପାନିଅନ୍ ଏହିସବୁ ଔଷଧ 2 ଗ୍ରାମ ଲେଖା ଲିଟର ପ୍ରତି ଦେଇକିନି ଗଛର ମୂଳକୁ ଆମେ ଭେଦେଇବା, ତାହେଲେ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆମର ମୂଳ ସଢ଼ା ରୋଗରୁ ଆମେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଚିନାବାଦାମ ଫସଲରେ ଯଦି ଆମର ଉଇ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ
ପୂର୍ବ ଫସଲରେ ଚିନାବାଦାମ ଲଗାଇବା ପୂର୍ବରୁ କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ ଗୁଣ୍ଡ ଔଷଧ ଏକର ପ୍ରତି 10 କେଜି ପ୍ରୟୋଗ କରିବା କଥା। ଯଦି ଚିନାବାଦାମ ଫସଲ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖାଯାଏ ତାହେଲେ ଆମେ ଇମିଡାକ୍ଲୋପିଡ୍ କିମ୍ବା କ୍ଲୋରୋପାଇରିଫସ୍ 20 ଇସିର ଔଷଧ ଆମର ଗଛ ମୂଳକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଯାଇକି ଆମେ ଉଇ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ଯେଉଁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ବିହନ ବିଶୋଧନ କରି ଚିନାବାଦାମ ଲଗାଇବା ଦରକାର, ବିହନ ବିଶୋଧନ ପାଇଁ ଆମେ କାର୍ବକ୍ସିନ୍ ଏବଂ ଥିରାମ୍ ବା ଭିଟାଭାକ୍ସ ପାୱାର କେଜି ପ୍ରତି 2 ଗ୍ରାମ ହିସାବରେ ଶୁଖିଲା ବିହନ ବିଶୋଧନ କରି ତାପରେ ଯଦି ଜମିରେ ଲଗାଇବେ ତାହେଲେ ବିହନ ଜନିତ ଯେଉଁ ରୋଗ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ କମିଯାଇଥାଏ। ଚିନାବାଦାମ ଫସଲ ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିଭାଗ ତରଫରୁ ରୋଗ ପୋକ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଚାଲିଛି। ଆପଣମାନେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ କରିକି ନିଆଯାଇଛି। ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ ସର୍ବେକ୍ଷଣ ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ଫସଲର ରୋଗ ପୋକ ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲା କ୍ଷଣି ଆପଣ ଯଦି ତା'ର ପ୍ରତିଷେଧକ ବା ପ୍ରତିକାର ନେବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ରୋଗ ପୋକ ଠିକ୍ ସମୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦମନ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯେଉଁ ରାସାୟନିକ ଔଷଧ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମ୍ମତ ଯେଉଁ ଔଷଧକୁ ଆପଣ ଠିକ୍ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ, ଠିକ୍ ସମୟରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆପଣମାନେ ରୋଗ ପୋକରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ, ଫସଲକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ଚିନାବାଦାମ ଫସଲ ମାସେ ପରେ ହେଇଗଲା ମାନେ ପରେ ଆପଣମାନେ 200 ଲିଟର ପାଣି ଏକର ପ୍ରତି ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଗୁଣ୍ଠ ପ୍ରତି 8 ଲିଟର ପାଣି ଦରକାର। ଆମର ସବୁ ଔଷଧ ଯେଉଁଟା ଯେ କହିଥିଲି ଆପଣ ଇମିଡାକ୍ଲୋପିଡ୍ ଏକର ପ୍ରତି 50 ମିଲିଲିଟର ବା ଥାୟାମେଥାକ୍ସାମ୍ ଏକର ପ୍ରତି 50 ଗ୍ରାମ ସେଟା 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ଆପଣ ମିଶାଇବେ। ଆମର ଯଦି ଇଣ୍ଡୋଫିଲ୍ M45 ଯେଉଁ ଔଷଧଟି କହିଥିଲି ଆମର ଏକର ପ୍ରତି 750ରୁ 800 ଗ୍ରାମ ଏକର ପ୍ରତି ଦରକାର ହୋଇଥାଏ। ସେଟା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଇ 200 ଲିଟର ପାଣିରେ ମିଶାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଘୋଳ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଆପଣ ଗଛରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଆପଣଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଅମଳ ବା ଫସଲରୁ ରକ୍ଷା କରିକି ଫସଲର ରୋଗ ପୋକରୁ ରକ୍ଷା କରି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଲ ଆଦାୟ ପାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ମତାମତକୁ ଆମ ନିଃଶୁଳ୍କ ଫୋନରେ ନିଶ୍ଚୟ ପଚାରନ୍ତୁ। ସମୟ ଅପରାହ୍ନ 4ଟାରୁ 5ଟା ଆଉ ନମ୍ବର ହେଲା 18004192 ଆପଣଙ୍କ ଚାଷ ସମସ୍ୟା ସଫଳତା କିମ୍ବା ମତାମତ ଆମକୁ ଏହି ଠିକଣାରେ ଜଣାଇପାରିବେ। ଠିକଣାଟି ହେଲା ପ୍ରୋଡ୍ୟୁସର ଅନ୍ନଦାତା ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ SP3 ବିଲ୍ଡିଂ ରାମୋଜୀ ଫିଲ୍ମ ସିଟି ହାଇଦ୍ରାବାଦ 501512। ଆମର ଇମେଲ ଠିକଣା ହେଉଛି p18annadaataoria@nw18.com। ସମୟ ଇସାରା ଦେଲାଣି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। କାଲି ଆଉ କିଛି ନୂଆ ତଥ୍ୟ ନେଇକରି ଆସିବୁ, ଦେଖିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ଠିକ୍ ଏହି ସମୟରେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର।